hunu au kauzi badili ulo kabanu shaka na ukabunze njamba kana uzamba sha histoire et d'une hansi ukakawati diaspora ya par changer pour l'histoire donc pour changer pour l'histoire de ngoro kuti abuke babilo kwezi sikabusahani ni dukuru ni inclure harwe amani ni ngoni kayo aspect important sur harwe armu pande wa akiba parce que quand même kabuze elema muhimu umuhaunu zafanyika lazima ujibishere na armu mahaunu serikali ya tukali isiteni waone papa alhamdulillah ngalifreshi yao kahamwe mahami sanura huruma pour la première fois de l'histoire de Comores Shingiri Libi et le Shahara hata riwaswili ni anti mécanisme ka tous les 25 du mois ina fonctionner à la kulli hizo performance zarangura indépendance za tupati parihani et en Kabylie baba no rotondo abaja c'est la première fois depuis 20 ans et ma fonctionnaire ici à Wahungu avance amen Wahungu avancement ya watsongeza warehusha armani donc ils ont il y a 20 ans le président Azali ifanya wakati ya kaya haroha alafuha aja fanya zile avancement hizo de titularisation pour tous les fonctionnaires wa Komoro abonge hizo no muhimu halisi na mangalia hapo president sina nitabani mhatia haya abonge epoe avancement hiyo umahaunu ikando ngonku e yararuze performances za fanyiha lazima risisi ebei ya henso hole malgré que bay ngari hula apert ngari uza apert charisi ebei ya henso hole umahaunu ili permete wa Komori washinde warehusha yani lukana mongoni sindentia Afrique armwe covidinu rashinda raliva ranika indemnité à tous les agents de la santé 50% de leur salaire sindio basi les agents de la santé waka impliqué hakuwa des activités za covid liwahundu une prime supplémentaire armazero abo yonsi hama Faransa abongera nsi harimo Komori de la fanya zero izo performance muhimu zajir et donc durant toute la période de Covid kabati pénurie ya jana la mtia kada una pénurie ya tohole kada una pénurie ya sima kada una pénurie kuu ya tambisha umwendeleo wa maisha ya hensi izo effort ya randaru ngamunyi haruma zetele ngamunao kabati nti hatu produise le gashi waheze mafura plus de 20 à 30%. Si denti rashinda ramentene e mafura banu akaterlo no le gashi ngari hulao a perte tinoka ngari huzao a perte ngari hulao a perte ye beri ri huzao hunu yontinti rane beri ndo re hula na hizo zinongoza kwa lazima risise rielewe ya utahai maisha Komori wangu wambu kana nga visheru na mwambie ka umnyanya ngamjua au son tipia basi ma commerçant mwenda Dubai et conteneur il y avait payé il y a 2500 € et transport abasa ingo 5000 € ou ya Komori et conteneur il y a 40 pieds il y a 5000 €. Il y a bon yo 10 000 €. Yo uniquement le transport. Yo no go akabla si mwanro ajuwe. Abo mfano haruma mwizi Komori bohukaya 4 bateaux zilao Dubai zijahunu. Dango Covid ya haja surtout abasa inu ngasina 2 bateaux. Yo ndezi jao. Ezimbu kabati mbahindu ngwa yuhulao a Dubai
il y a une augmentation entre 15 à 30% aujourd'hui. Basi bwa Komori shehindu shilo rahisi shilo bonze shijaba anu shilo rahisi de la douane ya hatu de la douane ya hatu shabanu wa magazasi wanu waelewa oze nugo hizo ngwazionao ngwaendao ngwaenshiu ngarizivive we na mrufanyo commerce nguziono ze difficulté shendu shilo rahisi de douane ya hatu shabanu Mwenyezi Mungu arijakana inunsi ya mnyanya sisorenga izoranzao rizi transforme izo zitohanta mono hata Faransa le mafurahia mono hata Nigeria qui produit pétrole et mafurahia zintizo pia zeze mafura ngasi harumaiga abongeye ala kulli hali e maisha huwa Komori ngari ya tukuru non seulement karifanya zia vasema hizo ripebe ya hensohole risaidia et ma agent de la santé, j'avanga bondongo mtsojua. Les frais d'inscription à l'université dans tous les pays africains, zihea de 10 à 15%. On nous stabilisera et namna hiyo. Abonge ala kulli hali anifikiri kana na rijibesha le marhaba haruma ze performance za utungeso wa Komori e maisha ya rejeje. Yabo yongi alieni ze hazifanyi hao. Parce que bah, nous, on doit construire les lois. Bah, nous, aujourd'hui, les hauts, les dima, les pangao. Bah, nous, quand on a zangali et nous avons de là, on se hija. Haushashi, kasuhuja. Donc, les dima landrovi, lienjeza. Les dima lamhogo, lienjeza. Chatse na les dima, lizawe mafuria pa, lienjeza. Zeleguimu zienjeza hizo c'est normal wakati ngundo tomati a 250 na 300 wakati ngundo 1000 yonde heli ya hata Faransa oto hunda a 0,5 en euro à 5 euros yilanga si produise wa ha saison henvua donc inde mana ze nguzili yo rena mnayo cha quand même na balasi les zijao zaka tujija parce que banu alimaji wa hatu traditionneli wandu entre 55 ans à 65 ans wandu wako tushida lima tamati abasai chowa zilima on de mashababi. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui quand on don honze wende banda samlini ngondo hundu mashababi jana mndungu mndu ala wanyuma kele hajarenge meli hajahunu moroni hajuharenge gare ende bada samlini enda bakiho harumwa mizi sita juma utsoudi matamati ezirowa ejezifu yo realite ngarienshi wiho ngarienshi harumwa ze azizi fanyo harumwe bambao rangu serehini hata wasiri nruani zadima. Donc performance ya dima yenjeza e performance ya hema shababi wafanyo hazi zinjeza zizo abasa inu wa Komori wandiswele wa ukanadima inu hazi na vane problemu kija karo nikana kadaparo kubali ka inu hazi petit à petit yandisondi hazi. Et ça c'est important pour notre pays parce que bano ngese do mwambia ni hadisi mreali ma hectare ya pomme de terre hectare yo 1000 kilos za pomme de terre base kangu vuno haruma wakati kole juangi ilongilo na tambu na hindi ngundo ditoni 10,000 kilos 1000 kilos ngundo 10,000 kilos base ka usa utowa embewi hansi ngundo à peu près 8,000 kilos dokonyoya base ka utohuza kilo 200 francs ou 250 ya bongo libo ze charges za hopia ujilibi mrohazi uhundu bénéfice à 1 million ya bongo hundu 300,000 par mois yo kabati fonctionnaire shunda zihundu en termes ya bénéfice hala fa yakabili ze charge ngazi mungu zao parce que ngao nembe ukutsu ihula ya boka baike uhuzu 200 francs ngo hundu plus de 1 million udunda heli il est maintenant wengi wafanywe hazila wafanywe les tomates zijoha wingi wala quel que soit namna ulio
ngotoshinda haruma maha uhundu marge bénéfice là-bas de neti iwasuli 1 million et permettre ukana 300,000 za par donc yo zonongo za lazimu andro zielewe ojo uzifanya donc izo performance zinji za parihani maintenant la difficulté l'onion do hulima no mahala nezi za lazimu sikulo et c'est ça parce que habari intervance ya he wachuzi de biezeo zonongo zi banu na tsuha bandrovi tumnikani fan parce que bana sange lazima do ile bana zeno busi surtout baluma député wa elewe junala ndrovi wali hula mali na tsuha ben ndrovi ngali journal chiwi chabali ajali ulo jobala ngo joli ba taxe ya gouvernora ya 2500 ou 3000 libala uli 1000 francs uli bahiza uja moroni tena uja uli wa taxe armale journalila la 1500 pour hondo shindoni ola ulo shindo di bala tenda hulibi taxi ya 200 francs wanu wakati bala nga obligé ndrovika kuja yuza kilo ralijana amukuzushida abo sisi ekariele wakana ina indusha lansi shijansi kastu lazimu zifanya taxi abo ngari hunda wa 5000 ila rijari hundu ne 2500 ila abo nge 200 francs no inza abo ila mbahinu wa iparo haushashi donc inde namna abanu ye question inu wakati rjo waswili rundu mashababi wanjia ni madepite bafanywa luwarito wakabanu wenje kaundo azangalie wando hazi wala meri wala wenji surtout les mwatongoli wa hizi taxi za uza za tambu hizo zirichongesa ziri wasulisha haruma zanguzi donc miminga ni munisoni kana balentingo na opportunité ritishangaye on commence à faire ça banu ojojuzi armaï ma pesa to l'armée PDCI 930 millions 930 millions yani qui ont baissé voilà bon 95 à 103 projets bénéficiaires de ces projets et à Telinga Zidja 53 baissé 36 à Moeli na 34 en juin ces projets ça c'est deux jeux et que batira imunda 60% des bénéficiaires de ces projets ISO au Wanawash. Il y a eu ma pesa de 30 millions à 3 millions. Il y a eu ma pesa subvention kwa parti wa komunikiwa ili wende wafanye hasi. Halafu yabo uandwa unga akompanye wao harma e mahamiraru nili wanusu ili la entreprise une véritable entreprise ngwa patula wa. Donc après ça nous cadre hamba kana quand même c'est hazinga zendao ngalinda kwa harma deuxième ngalinda wazongo jozinzi. Donc yo monisani babi ukana en terme réel ya utsaha maisha soulage ya utsahu komori wanji harma hazi wanuze activistes ngizo oulozi basi 26 chambres froides zifanywa équipées des machines à glace banu ekilo yafi mwihunda wa 3500 moroni ngifu 1250 à 1000 francs à 1500 à Fumbuli 1500 à Fumbuli donc ces problèmes de transport aussi c'est réglé à la doshi de régler ces problèmes parce que on doit dire un système coopératif ou walozi ngabaloze fiza hao wajani ke coopérative et coopérative oui hulize maraia halafu sur cette base hela mlozi harije hena mwizi hajaregeshe mshahi lazima donc wanu ndungu ka rehenda banu na tunaga mnamfano sisi ngasina une grande chambre froide ilo moroni ilo bala senaki wala tutwalo no kwatina rungu afanya pourquoi tushinda wakati tushinda ile kezari hanti fanya de poissonnerie njema ijushinda ili tugese wandu andiso réduire donc banu ze questions zinu za hazi ni ze questions za maisha anifikiri kana banu serikali kesina junia la hazi la gela hanti la mbaina mndu na jabu ya renge hizo ndo kuzadabu ya utima juna mawe ya hazira no nayo shaizo johamba do créer environnement no husomiso wandu armwe hazi na wankuraje wandu wajie kana banu emru katajiri ti fonctionnaire kabati fonctionnaire para ukate ya dire badi kange buizi nja parumona akemba mshahara aho ilange tungu hutosheza ulibe nyumba ngalo wana wasomisa shuko kana mapesa
les Mroufagnes entreprises investissent. En réalité, c'est ça dans tous les pays. Ouais. Donc, il y a la culture, il y a un problème culturel parce qu'en réalité, si on fait ça, dans France, il y a des fonctionnaires, il y a des fonctionnaires dans la fonction publique. Chamgereza, il y a des fonctionnaires. Et tu as dit que babahe wakataloni mnaduka dohenda au hadonde mwangalia kange infirmier hadohenda namna ila bale wakataunde diplôme ngujitapile. Donc bano shiri wa hunu ngase na problème ya culture. Donc on lazima rechange. Lazima rechange. Rechange ri ala kulli hali iwazaza hatu. Watunda shioni watu soma wakanabaiza nyichuzi. Watu shinda libiza likoliza hatu. Warisomisa wari washia nyumba wari lozohada ani sisi katushinda raelewa hizo ndo lazima lisifanye. Donc ces problèmes zinu banu ngabu ya bado développement est avant tout intellectuel il lazima riele harmo stoza hatu ri oze ri gabili harmo investissement yonde jori to abanu shando boza fonctionnaire na indini hizo boza mnyanya hala. Donc, il y a des gens qui ont dit que c'est dans la bonne voie parce qu'il y a des mobilisés. Il y a des PDC, je crois 11 millions de dollars ils financent. Il y a deux tiers, il y a des emplois, il y a des gens qui paré, ils sont sur l'image, il y a des gens qui font l'image. Ils ont droit à l'image. Il y a des facilités d'emploi, 4 millions d'euros. C'est destiné aux jeunes qui veulent s'investir. Ngabo za sayat c'est Ngabo 2 millions d'euros. Il est au mec. Il y a BID, Banque Islamique de Développement. Tu poses la fiche, uende wa vérifier ka kweli yeba ni kweli mtafanya ndogo za kweli je tsinji mnaanza bema pesa wangale shungalo nisho wangale zenongo wa accompagne wa hunike uende à un taux d'intérêt obique mais c'est pas à 2%. Ou 3%. Yongo hulombe uhuliri za ngolo tikauzifa. Abonge ala kulli hali ze opportunité za lazimu sisirike nizo za lazimu diaspora ijezirenge ngizo za utongeza nchi yatu iboost. Donc yonde résumé na kautsahani mabieni sur le plan économique ze éléments muhimu e serikali wazitanziani wazilekeza wajuhanza wandu washinde waje sharti jeri hansi ukana ramba ingénieur en emploi walanga sina majunia ratahazi inajuka hanza na jatungu ya renge yaduka na kajeparo karumansi watu kadaparo juzi sifanya shangari fanya hizo zenziza fanya washinda wa boost ani aviete e hazi ngeparihani hao ngabo sur le plan social yoge lazima lijibeshele marhaba au kana kama murifanya mwaha wasina grève malgré le Covid ribeshele mafundi marhaba rifueshele syndicat mafundi marhaba washindi watimize programme wafanya examen les résultats ziono avec une légère augmentation ono afikiri kana hizo ngukura lazima msiko masiwa wakaura bazama hiyo na indinisha kutoka uduishila na dasina ori hadisi reunda consensus kabati ngongo yashinda yaminya usuka masiwa Mwenyezi Mungu ajailia epantanti la kauvurana wailibi Mungu ajailia watu rifanya hizo rashinda akaze pare rizifanya. Non, il faut pas croire on a fait des miracles en termes ya pare parce que mono kalifanya ya ndahuni ila ya ni ditiro kalio shabali ya 2021 wakamna sotmuto ya lingoni pomoni likahuifanya et ça c'est important. À la fin 2021, il y a 2021, Rijari Fanya et à Lingoni, il y a Pomoni, Rendemweya. Ils ont joué Rifanya. On est en 2021, Rijari Andissa et Voiri, il y a Mtsamdu, Yorifanya. Oh non, et ça c'est important. Du côté en Zouane. Rijari Fanya entretien routier. Il y a la Wani et Ndabamba ou la Mtsanga. Oh non, Baikengo na Indonesia l'entretien a été fait. Donc rifanya iso harmonzwani Mali, on a fait la voirie de Fomboli 2021. Moroni, on a fait la voirie de Moroni. Atari prolongé.
nilariandisa 2021 uchongesa zipare za hula oasisi na hula pia zilashindiri zifanya en rifanyane ya moroni ya jamsuche. Ça c'est des projets rafanyika en 2021. Donc ani warija rifanya inu ya ikoni inu kapashiate mbama saa haifanya ngebiri hao. Alhamdulillah. Ngebiri hao katiaba ndi namna kaya. Halafu rija tena butilizo basi rija rifanya ya mjwaezi. Tronso ya hoda mjwaezi sur des fonds propres. Rija tena rijandisa tronso ya bangwa. Ngeriandisa basa inu 2022 afikirikana wasawa wa avancer hata 2021 ngejo compléter à 2022. Donc ariomba udua ukana bon ka yamboda ju tena ariomba udua ukana ngari sana on ritermine ngariomba ukana haraka bano afumbuni arambo janvier au plus tard février i haraka ilansewa ili shinderi hise. Donc c'est programme ya pare lifanyene pare ya honda wanani honda nyumashiwa ihisa ngejo ufanyiwa rangale ya domoni honda nyumakele abonge na à peu près 19 km ngazi jaza pare secondaire na 14 km zanzuani za passe pare za honda honte. Donc en termes d'infrastructure rifanya mwaha 2022 nyinji rahani mahakumi ya ikililu na president sam 2021. Donc shabanu yeshariwa ani si sodo ambaka jari ko hazini bo ene mayo karma parti ilona yezi yafanya za ndongo hizo so shindo samba habari. Donc voilà ri wandoro arma donc social maîtriser rishilana concertation hatu da sina syndicat rishiliana malgré tout da sina patrona baike yo c'est normal les intérêts sont divergents ngarivura nao shaitsongesa kana maha ubiri amani uchongesa zigizero wazela simu ilichongesa hiyo tena lishindiri shere covid namna lazimu ono ichongesa ntia hatu ikilasewa vert ichongesa habasa inu vaccination baikerika 30% par rapport à la population mandoni sharika 50% 53% par rapport aux cibles urakautsaha halafu namna ijawo inu na abo sisi rika 6e par rapport à tous les pays africains. Abasa inu initiative ya regwa inu ngani amini kana ngado wasu les 66%. Donc ngado shindari rigabili indininu halafu pousse 6e en fikiri ngado 3e au 4e. Donc en fikiri kana riti shangaze sur le plan social on a fait beaucoup. Iso chatse inanga bo élément central il permet que ça la cante pour la première fois de l'histoire ngalo haruma et couple ya kana. Donc zonongo kana anfikiri kana sisi yeroli hatu ndo traduise des faits haruma problème ya et hutuba ya chef en détail réunissent kana banu banu si on rafanya ndongo on mérite na abo c'est le gouvernement et l'assemblée parce que l'assemblée il y accompagne en votant les lois. Voilà les lois, là c'est les réformes du pays, c'est les grandes réformes. Warifanya réformes zinji, hay mahakama parce que bano tuna ba mahakama gauma ba, je bani mahakama imaki no zinji. Bani manque cadre de travail, la réglementation du travail. Rikane code de Napoléon. Shaba sainu, la sina code pénal ya hensi ya hatu. Aboishar lazimu bubako ni majuriste madiwaza et code de procédure pénale ya lazimu ivoti watena ili shine ya compagnie et code pénal zonongo muhimu bavotiwa pratiquement si loi za utongeza redresser et mahakama na zonongo muhimu abasa inu batu sisi inge lazimu magardien lifanye jitihadi mahakama hatu yende haraka yake mema ya hundeze mwenyeza lazimu ili chongesa ishinde irande mahukuma bon mahukuma kabate wala usamba jiviwa ula shinda babolwa shayo ndi namna abo kana ujofanya katile namna hiyo. Donc on fikiri kana ze éléments hizo zinajauhisa sur le plan politique. C'est ça l'élément central. Le plan politique il y a basa inu mchaishia kana ngarifanya au dialogue national. Et ça c'est l'élément essentiel. Vanu andu ifuwa ile ukana vanu elua ya heseni yoikaya waifanya vanu elua sur les partis politiques ifanyiwa ipromulguewa ni kililu
vanie question de découpage électoral yonge lazima ikaye et loi sur statut de l'opposition oinda sira tuvantara akaze tija shingereza ndo hana wao sikatiza shingereza rijari jitiar mwindi ni ila riti abora ko badili donc zinongo zilo fondamentales lazima zifanyie et qui kawaida izo assemblée comme les autres lois reka organique reka ordinaire otofanya banuze loisinu wazifanya kojarita bahanu norika dans l'opposition kartamana yone manarenda troisième tour wanwando alone démocratie no ngo tswa batabu e uparcha vote intie la troisième tour itoka washingwe deuxième tour wakaliba mkabaya ili wariba he troisième tour Mwenyezi Mungu aranza Mwenyezi Mungu aranza Manu washingwa deuxième tour wakabara zero zitazitolwa jabo kana yesi gaga kartukubali ekusukubaliche shabo c'est tout à fait normal ala kuzi la ratabishiwa rakoza kartuta harjeni watabishe akabasi ndeso daula kana ujoregeze bizawala rudozifanya modeli ifuru wani sekati jawu inde manara bakana na mjeke tsiri discuter et seni ngani opposition shana mkani representa basi bora tukana representa rionomro rionomro rikabula lao na ubini o pale hula assemblée kada representa kartuanza zilala hundara tambiha wajezi wa hunde na mjeri toaje parce que ani seni saiviri ilazimu bake seni yanyu rajina na haboke lazimu revolti engaduka karkana seni habur renge gam nyiradiri renge ni ke ministère de l'intérieur hatu rareze vote na mjeri fanye seni kuyo tukara gwale hiyo sile raitia mbaje ili ya serikali ezirishindwa riroha mja Yoni bana noto yeli wahindi kuzirikana rikana hula ngamona urishudo president rishindo ma député wa ili nuruto stahamili ro warije waje warishindi karo bili mahakubi itokana mwendo hazimara hunda ma député maili nuruto das Mwenyezi Mungu akauraze bane mane alternation watu amini kagonjo urishinda hindi sasika dafanya mandao wala nsuri kaja paso makiesi wala bangarudo troisième tour la bana rende bakatumzibizani rirungu katafanya bado hao parce que watu waliari waelewa watu washindi abona watu walia talia avec mtoja mari twalia mwajori shinda mauru aje Mwenyezi Mungu ufanye basi donc sisi garaba kana imurungu ilo muhimu na banu kartuifanya ari wapare barangari warao no kartura mtu ebwa kana ezira washinda kadhalika basai awasijirike shaitwa isho ikada l'opposition washindi kadhalika kartura mtu shangari ona ukenzinge lazimu yendesiwa hakanuni za demokrasi na kanuni za concertation ili son tipi ya rishinde rifanye voti sujuka na tabu ndi namna ritene yote varia hatu borulone yesi recréer toutes les conditions il est harmonique et harmonieuse. Ça, c'est aussi notre devoir. La rue wewa, c'est un devoir yahatu. Chabane ke kojaja, quand tu dois bakana ruba, d'autant plus que et qu'il y a des partisans ou aussi pour tout gohuja. Kabatim du johaba pasoko le kange mzima ikida to bangu gohuja. O wando Ibrahim Halidi wa bangu gohuja. Ando Mohamed Jafari wa bangu gohuja na uma kandida. Amondo kama kandida kana wana. Shari tujarishie kio la Swamadu na Karila. Swamadu siparuka kandida kari opoza ngu joshe dari badile kari za vote. Ala kulli hada mkeradhi ngalijua we tipolojia hatu. Karna ujua karmansi zi parti za siasa zikarileje ritsobjibloke walimaji wambango johuja ze sendika wambango johuja e patrona kwa jazirema e masportifu kwa jazirema ze onje kwa jazirema shartone ngwandu waili watu jariki wa watu daza amanga bomndari ngo do yakazoka upoza abosiri juhanza zoko ili juhanza tsanganye pia kartu eskulie mndu ono shakira mtunge sarizie ikianza kuzoka Japani abonge anfikiri ukana hazi coordinateur yaifanyao ngedelea ndo
hafanyaze concertation zuani, hafanyaze concertation Mali, ha continue nguzifanywa hunu, hatoe agenda, bismillah. Arduhenda hama ibanu ibani digasiban kadafanya ziasizi kadafanya ziasizi kwamba kwa suhuja shwa haja kubadili zifanya mwamba community interesa ijaisi valide lifanye referendum ambako tuitsa wakubadili lifanya shabora kaujar maze vite wede wenji rahana si abogartonda za kuzipotiza ija kwa johenda izo rapo ngojohenda aboge ko yode finalite dizivoti narsoda za kumojohenda ikaje ko jabinye makesi sekeri selera affaire shaizo ndabo kama tutu darma zivoti abonge mimi ngadi ambukana e dialogue ndio muhimu ndio muhimu ndio necessaire ono ngi lazima urifanye ono idiritie amania honti ilite inaritie culture inu ono tikia jaba sana ndera fanye seni isoka hatwasi iche hauna ndera fanye parti politiki zijo detailler hamende heli no hamande namna wala wafanya na ruambi kama namfanya naye donc on peut pas être dans cette même voie inunti hatuna ni lazima tulomushiliani ili shilerendele ngafikiri kana izo ndizelema ahuisa ndo kana afikiri pale mwandu wa jarme vaccination haku ili kushinda mashughuli ya bulanu rishideri ya batsena ba wakati wongo ndio litabisha mbabu shanga si obligé lifanye parce que ni muhimu izo ndize element muhimu na kwa Nzambi harma conference abo watukufu. Assalamu alaikum. Ezaina ke swala ya Yesu she. Mnatijana bado no. Kan sina ujibu. Nzuri. Jomba. Oui. Journaliste. Mzuri. Mzuri. Suala langu ngalijao harma sujet. Na mwanzishi. Ukaya kufanya bila yao na zenchuzi mmaraia. Waizeli ji rumba busu mongeba. Awasili sala yo kama wabeshahidi. Motulize zero ukaya na kutoka mwenje wende mzazi wa emergency habibani rais wa jamhuri. Suala la vili domba usuo ila douane. Zone sayabu kwa ila douane si saingishawe maraia. Na si Sambande ili bwa urahisi. Arumwensi yoni ilo rahisi. Ritundu harumaya yezindo ne maluka kazebeika sisa weba service de prix yona madhamana wa yende sawa ukaya yezebeika sisa wa harumaya mabango yonsi. D'accord, merci. Assalamu alaikum. Special Sule journalist wa Kumodia. Mjadala swala hangu hongangana mzuri harumaya maisha. Ukayoni saka maisha anga yo mema. Njema. Kwa kangi wana mingo minane madawa ile W kaza juzi sent media sasa kaza deblokewa rahema nufanga jadiso uja wadiwa ni sawa kwa wanda kama pesa ya kausaidia mahsusi ndo ndofanywa hazara mai covid kasina sirushenda warumishi wasamba wa bisa leji kaya kwa jamhuri panza la mahamili wa jamhuri ze kutomuza hao sido mshahara dizimtoa kwa pesa wazihunda wala ngo rukuni au ngojera jamii ngamjua mai siasa wanaweza kanga kutoka mjihudumu wao mwenye mai dialogue wanaweza jana za siasa zilo kinyume wazingara wamba kwa na huja mpaka ze kondizo zao wao zikudali wadadu mfungulo wale maprizonye politiki kanzari je sersenga mkudali kama maprizonye politiki unsijua hapo kwa watu deseni baya wale swala la siasa ngarona mjivuro wahe orange mai mouvance yesersene orange ngani mkataba namna je wasa wajivura mai mouvance masala Jabal Swadi. Nina mzuri hapo. Mimi na swala la precision na mkadimi wafanya ndio pia positive. Kama unaangalia una mwenzangu contester hapo kwa population contester
le président de la GT va parfois Amanda ces réalisations. Amanda hu mfano wa baba la ni njinda Arma multimédia. basi yele beaucoup ah bon Oui. atimizi yao bon afikiri kana bako jo njibu jamba be haunsu ndiria he mwenje fikiri kana effectivement il y a eu beaucoup d'investissements afanyika na quand même ngabo ndio bondia na wana certains délestages ça c'est tout à fait normal vanu effort il armenti ya hatu donc ya tungo armenti il y en a 85% il y a couverture en énergie entre au-delà de 70 na vanu ngabo des grands pays vanu ma Côte d'Ivoire ngabo 70 à 75% il y a couverture en énergie. Et quand on regarde Yatsena, nous une performance, nous il faut comparer. Mimiga ni chez Léo avant et pouvoir y avoir tout. Mbadjini, Rikana 6 heures d'énergie par semaine. 6 heures de moitié par semaine. Abassa et nous arrivons 24 heures sur 24. Ah non, ils ont performance d'énergie. Donc on fait que c'est élément certainement oui. Ngabajao, changabo des efforts. Zinji ya onti yani vanu e solaire inamna ijire percuite ya imbajini ariomba au disipe de temps iji généraliser mitsamini ya wakati huo ngasina mixage ya solaire ijoka utaha itanganye na mixage ya thermique ngariomba on tsabaka ngadoka 24 sur 24 cha réellement abasa inu ngarijindao avec une moyenne de 18 heures par jour. Il y a moins de armes ensemble. Donc, ils ont des performances quand ils résistaient aux Chines et il y a eu au pan de Redouane. Fikirkana, Banou, Nisodohamba, Bamade, Ila, Olahamba. Ah, c'est l'on gagne, Banou, tous les équipements Covid, Mazitolo, et n'a pas eu sur le Covid, que tous les bureaux à la douane, que tout l'or bourré. Tous les équipements informatiques, la douane, tous les équipements solaires, la douane. Donc c'est tout à fait normal. Au Canada, voir que Baba Hanou y a compensation. Il y a ainsi chez les prégas. Donc, en réalité, qu'il y a une augmentation réelle. Changabo suppression, il y a parti, il y a un Zimbabwe de l'autre côté, il y a Chinde, on va Chinde, on délai. Nous aimons tous les énergies solaires qui ont ma privé qui sont exonérés. Quoi tu dis pas? Donc, une des manières généralement, oui, c'est le consommateur qui en patine. Parce que quand on est Dubaï à 20%, ou il à 50%, et avant que la des répercussions, c'est le consommateur qui souffre. Voilà, il a mis qu'on va la céder libre. Donc, c'est vrai, quand on a ma police, on a pas de type au service de nous. Je ne sais pas si c'est une association de consommateurs. Autour de Juhan Internet, il y a un maïcha. Il y a un commodé qui a libéré 250 francs en taxi. Ou pas de taxi, on va libérer 300 francs. Voilà la watoa. Un commodé qui a allé au Ani Gabrata les gâchis. Nous sommes en effort où les gâchis en perte. Voilà, on va bidu à la forcing zila, on va hulu, on va jusqu'à 500 francs. Donc il a énergie à tout que tu bénéficies au lamdu. Shabala wala utonda hulu, hakanto mjini harimo ndini la katurongowa, shangu ta hotsena ndage mapolisi nje na biye wala alibe. Kamemba ngabondo ngowo. Ndio nambukana banuri hana hirukundo fatalisme. Oitswani hatu si wanza rigi greve haruma daula. Shasi kanza rambie wala ani wanu mdo baje sina matwanzi. Sina matwanzi. Ono ngatutungo henda bala nderi undu mndu ajahula nguzwe zindu zila haja tukabla lazima nguze ra prefet ra mera rimarai akabati mambo yezi abati ndamna kama zo bala unzo nga dorenda shanga tundi nda ya sai gendarme ni mbale ya jarongo. Donc na hinu
c'est une action dynamique, il nécessite un rond-tipia à jouer rôle. Nous, si dans ma pesa, qui le tamati, il faut 300 francs en juin, il faut 1000 francs. Parce qu'il y a un katema, je vis en Hadja, c'est une loi, c'est la loi de l'offre et la demande. Wakatema pesa lo menjira na shahindu. Abo c'est normal, wale uhuza heze. Shuwakati shahindu shiko, ngone mashughuli. Eke ma je vis en Hadja. Walikane ma pesa. Oshindoni. Kilo tomate tofa majana maili. Cheke ma je vis en Waroha. Décembre, janvier. Les tomates, il y a 250. Sinon, vous n'avez pas la. Donc, il nous système là non tipia ya lazima rielewe. Wale kema fuya pa ya ja. Atakabana mdudu kana haja na tole. Tole mafuya pa matsanu huli. Atumkata dipo ko hule kema fuya pa ngao benchi. Iyo se ino inde namna hensi ya hatu. Ngono wakatirulo nonu, ngasina zembe, ngasina minanasi, ngasina mafuya pa. Abongi ababa sayunu wanolona zemfu ambo jau otore dizeha. Parce que c'est une gizo. Même de la Somalie, il y a des exceptions, il y a des gens. Donc, à part ça, c'est des hadzima huishia, parce que là, on a ma pesa, on a un pays là, il y a des chats en réalité, il y a des efforts, maintenant, il y a ma pesa, il y a ma milliard, en fait, il y a ma pesa, il y a Saïdi, il y a tout le monde, ils servaient de garantie. Oh non, au sous-soit, ou à un opérateur économique, il y a chinde waniki wa mapesa wali abobise bien sûr et opérateur économique ou joni qui mande ulivo chez qui opérateur économique a touché la liberté bancaire banquier mi ka ojetse c'est ça le problème chakawe yabo il faut normalement daula ngela simu soutene parce que kema opérateur kwa ja commande yabonga trop tambia bano ndio hamande ku ije ewe mndoka ulela ku ya hanswa mahamili ya tule lanku ya jabuliwa awemba nku ya joilela kaulela siku 10 ils ont ku 10 aboka tushidara vita yo wandu abokela sima izebe donc bane benge nda orangwana mo enge jairi rusuhunu inti longo za to asiche donc lazima tuone écoute mondiale iritonge sao zenongo zinu za hindi maintenant arumaye ni ukana SFC ni orange. Fikiri ukana zenu orange wango clair. Mwamba ukana ngwa soutene oze anzma za chef de l'État. Mwamba ukana kwati harumwe mouvance. Mais c'est un parti politique indépendant. Abo lewa yo clair. Kwa tuka harumwe mouvance shamba ngwa soutene. Abo kwa jala wa harumwe philosophie ya hatu. Chabo et façon de faire diverger dans une mouvance. Maintenant, si c'est parti politique et que Orange est en des points donnés, en tout cas, parce que nous soutenons la politique du président, tous ici, ils soutenons, automatiquement, sur le plan politique. Donc voilà la réaction. Et si les diverger, c'est la façon de faire, c'est sur le plan opérationnel. Ils ont leurs droits, ils ont raison. Kabati nous a commenté, on doit renga à tout indépendant. Je n'ai pas tout ce canal au carton d'Arma Mouva. Aussi, c'est on a plein de droits. Nous, les gens peuvent être ensemble, agissent comme ils peuvent être indépendants. Et si vous voulez mouvement, c'est une conférence, et relire sa autorisation à mouvance. Donc, nous allons sur une action pour ponctuer. Donc, toute cette indépendance, donc, nous avons un problème. Kaiti hata wambangwa soutenu zifikira za chef de l'État wambangwa johenda harume dialogue yawe dialogue ngo johenda en tant que wandwa soutenu ezi hawakengwendo en tant que opposant positif. Ils sont johenda ina ndwa jo choisir sur la façon de faire yo pas de problème on doit kana baraka itimteni batabu wafanya déclaration izo hamba mitu na namini mazefo hao wanambia kwa tina batabu hatanda una serse shao kwa tonza kiarma mouvance ikenga bondongozi litsahao ngado nana rihadisi rimene action commune ikenga ona ko mazimene wa chiba kusaba nuru ala nuru voilà ele namna zelongo za jiri na kutsa
Donc ma prisonnier politique mimi tsomba ka kartina jamini tsina kartina prisonnier politique au wandu wakawarete wanga mzijua au waretewa sur la base ya des rapports économiques. Maintenant izo hamba ngelazimu wandu waharake wafanye na ya ufanya ili mahakama ya shinde ya agise wakati wala kazi ntia feri ntinti banga muona bari mtona beza hatu kamtone zulo bonze ngamono Sarkozy Hollandi haja plus de 10 ans mtopara na usiku ka jeshi la bala wana pandungo umndu yambakana hani komnari yali harmaze voti kadhalika ndwambakana huzuni 950 millions d'euros za citoyenneté économique yonde rapport au parlement et kabalu muisomo na mde mangalie baba nezingi kama somo cho jamdo jama ba ils ont fikiri wengi wa city kabata tasoma wasomole kajaka jama na jaja sa badongo yongiyo tuarme city tilo abo na mde masome mtaye ma parlementaire wa mwelezeni za ngozilo bala kazi za kwela uzila za ndabo chamtudo jo hangu moja monuzisa ezabidi mpire mudoba hakaba. Voilà, c'est tout, c'est une réalité. J'ai un nom de Solata. Na bala sana kwa silangi zobala. Ewa emaswanya samba wanu yo hadisi. Ah oui. Parce qu'en réalité wakati hizo za kautela inde corona wanikiwa pia hata anjo mabiani hadisi le moroni et ma médecin wandia warengoa chambre za hao wakahula laiho ili watijoroha hula wabala corona wande watu ils ont passé 8 mois alors, sur les charges de l'État et ma docteur wala pi bon maintenant au corona hisa wani mwenye kweli wandia wafanya harakati za hao ya ndongo shelika yanza irejei ili wakane toutes les conditions nous silenci ngwaja idie corona ile ibiri kada una difficultés za oxygène on a tout payé nous adada mwakabada wakahwenda haruma consommation ya gabo kaunda jusqu'à na mwapare 3 bouteilles d'oxygène par jour donc wakauri coûte par jour mwade akauri coûte ndongo za 300 000 en termes d'oxygène en termes ya malala c'est donc chose zifanya riwasi wakaru mazeliteli wajuvala waruhabula wajali l'hôteli waele toutes les conditions normales donc wapaya hisa ekoronende zao basuka hili samba watuka activité wandi wafanya harakati abezo ze besoins zo sazitsawa hata hizi komande wa sazija maintenant raha kajawahi za sheminewa iho samba abungono. Bon, maintenant, avant ça, nous nous fikiri kanga bo problème. On miti onana na mina directeur wa Dr Moussa. So na mina ça fait même la semaine première à Kanio, parce que na mina nous avons signalé un problème particulier. J'ai donc kinishiha. Parce que bana difficulté ilo samba na muelewe une difficulté à tous wa Congo. Wanu leo wananya swalo bonze. Walu Dar es Salaam. Waja wa teste wa positif warengo 50 ila wa samba wende wa 15 abanga nhambio alafu wandu wala kwa tsiwa wade kwa tsukubalika balango wade wataho wajuhende waswali wataho wajuhe watozibwi mimitika na jeshi ya ulwa hamdu ya labula ruhamba na ngondo ya swali ambaka ansi banga unu wada ba nsimali ambaka ansi aremme jeshi pi amremme hamdangu sabonsi ba jeshi akahumrema hapo. Donc, ce sont des difficultés réelles, ils ont propre à hatu, rilonizo, zatongesa, et vaginu ya huwa wala bonze waja, et aja watongesa, d'essayer ngabo un peu d'équipement za lazimu za hatu. Et yabi ilite inu, banungo juwa ndo sita wala warengwa, wakasu oxygène, wala ndo tu vaccine. Wala ndo tu vaccine, banu sisi kasa armaindini, ngabo manamshwa hatu ya hafa, ho el marufu mdumtate, hambe mwana heula ula ya mabati vaccine. So tipi yanga sine mtoto shabura vaccine ngashindori tene ngashindori tene
Nashindori tene. Nashindori tene. Abungeye banu akana baraka. Banu si wando wa zero. Arumwaze rugo. Donc yo bayo wa SRC anifikiri kabumbaba. Anzi da corona. Yo nsi la paroka da corona. Banu wandu wa Komori, usha wandu wangu mnyanya. Shawa Komori kutushinda wandu wanu wasisapareni wakubali. Ngwamba hao wakumuri welibemba mshahara hao regulierement washindi warendeje waoneza lazima ziwafai elafani jaiheya ou kageneze preoccupation za hao shaido heyano siya kaya getindi odo vage abonge banu wandu walo harma interneti umbaba yende shahuwa wandu shomdu mzima ujoka garini harma taxi hambe mnyanya tashi ndi wandu 10 wala ko to mona daba awuko mona daba wadaza wadokomoro udaza basi izo ndabo kuna unabia kaizo kweli mimi ngamuhonze ngamina aye ngarizungulia nao ngaminzuani nganendo njaparo na baba hanu nzuani anziwa azalina lawe njaparo mona enda saho njaparo mona jabu jilioni wa unanro juha shoka satale bujiloni isa wanro juha njaparo mona enda msirini ya dunga msirini yondo wendini ikali ewo haruma 1500 village ngabo mji mzima ndogojiza fanyi hizo zilingana ne yafanya fikirukana ala kulli hali ikabu lazimu kana mjilo na ndo wasoma sharabu mjilo ne université c'est là où il y a l'éducation mjilo ne université ngel mungiyo hiho abo mji wakulazimu soti pia uke modeli wa hatu shikanga wandu kotsidwa opia mji wanyisiha mtana kujua kubalia atilo pia shanga wandu surtout wandu watendelo ni wakulazimu wake mafundi wa sharabu wenza heshima wastehi ya sharabu wendelea kufundia haya mkirathi babale dini ila mkaoda maisome mjemrisomise yakamja kaoda maisome mjemsahezi ili ndo swali mewi jeure gaji ni ya sahezi no ukajaligana kajalitsena zino nyimkarumanzi za sharabu mjua we kulturi ya mastai kamnuka jo karumanzi za sharabu zila za kifagumi mune education na mndu ya kutopumba mfaumi alafu je kunuone mdaso sharabu ya haja ibanduka sidahu nitile sharabu ya shundano baba hatu la shundano wazazi watu wanaondoka ustahilwa wadomba mafundi wale alikuwa malawo majori fanya malalao hikima wakanio no mwendo wakanio donc wandoka na baraka hizo ambao utishe mramba radio au mdenda Facebook ngende zorangwa diso za barangu hade dukaridungwa adio shida rizingara Mwenyezi Mungu yabo ono karifikiru kanga rifanyao hizo shindao ono ulitena wa utsu wandu wajori soma kadaka manga sharika bantu wandu mapia ono wandu mpia zirungwa zifanya mbanu wandu asinya kiritasi wambakana ketsina ruhusa mdu fanya bujilio chartata autorisation rikauzi applique Emmanuel Oba tunabagana applique hizo wanzia wewe utunga bakanga sima dictateur hindi na mudu wanzia mudu wanzia wengi wa murikada sina haruma zenzi zaza ali 1 2 3 jaba sen wora tu apara wa bako ba opposa chaque partie culture usona programme réel ya mboka ngure mwinla donc banizi ngo kana soit inu rohombi inu rohombi litena bana mdo ile wa banu nyata nyinyi mtole ngwani fleur eze partizini kuja paro na mzwani na mali wakahoenda kaurengwa ni commissaire peso paix et sécurité wakaurengwa wende 10 na waidi wacho na 10 na ili wangazicha na bala barade watanu sisi muvansi waramba kana si dépasser watanu like ujongle ili rende watanu basi wo wende 10 na waidi basi 10 na waidi wontu pe wangazicha hizo partie insulaire kwa hiyo basa inu kaiti partie insulaire mukatukoto hao mkoto maladi pia. Donc c'est une question comme lazimu doelezana respecter ana rendeleando ni majournaliste mdo na mwesana mabezo walifanya wakana baraka maraba mingi buba kanje zamba mdu arija wanzo amba mahaba arija bala bitikafikiri mzati mzipia haya tena mzimtarungo shalo to emzani kumrongo wamenga maraba mingi mimi ngamanzo ni amanzo nendelemba biarwe majawabu
habesha jibula pia shane jeze babititi banunga mjwenda haruma kote mbili, kote politique kote social. Haruma ye social nafikiri kama ya serikali hatu yijibu ya mahutaji lazima jibulwa haukaya kama lutamangalie haruma covid inu ya haja shaye douane bingobera mwe habili mwe idea mwelelaji mwabakangi yombi nafikiri kama c'est la première fois haruma zintiza Afrika pia izo residual rezienshio na les modèles ku na Afrique du Sud na vumba Sénégal na vumba Côte d'Ivoire na vumba Ghana na vumba Maroc ensi hatu densi ya mwando ya tende ya sisa ze tax douanière wasahilishe makomersan wajue wafanye zao ili wasahilishe maisha yao wengi watambi yao 30% de ya harma ze tax douanière zao zibunguziwa nafikiri kama hizo kazi hapo rujira mwenzini rija upande wa vili upande wa husuye ze agione ze malene yafanyiwa ni makomersan harma ze banki kao ni kwa mapesa to mashashi shai serikali wali wafanya wanegosie leo nao wafanye kwamba wajele ze agio badala zoka wale ngo agio hina mwezi mamboka ya periodinu na wasamihilwa ijiwaji walibia après izo kazi kama kinishi harumwezi kakuja liba ya boba iwotondo mahakama fanywa sezi hubalilwe maduka rikar matambo sotipia izo effort kuzafanyishia bafanya ze effort zile bala baparotola 5 milliards hada izo kazamba et 5 milliards ili wassiste hamani zambo fond de garantie ili wasahilishe wele usoni mitika fikire ma commerçant ma opérateur économique watu zamba ngamjowe shelezi zanyi watangazaji shanga fikiri kama besera nzima amjowe shelezi parce que ça en 2022 na vala 2021 des abira 2022 le shelezi abira kama wabende upande wa husu ye dialogue vanu dialogue mema hadisi sajibulwa na vale mahadisi yanu mimi tsolori ne zamba vandra isazali kajakana hata obligation tsoko yote ya pare wanro ja hadisi ya badile code électoral na bangi yobiso tipia hauya fanya découpage ya hizo circonscription izo kajakana obligation hiyo sha tele wa hukaya rangu yeye haunokaya hende haruma vote yeye ukenda haruma vote henda unoze tambuzi kukaya 400 stabu ya ziona wasaja zione nafikiri kama inu sagesse ku inu bahati ku ya rihunda yabo shalatimu hiti shalatimu mimi tikubali ngamjo ngasa revendication ekamzipose revendication tozanzi kobale uje shabanu ngolwa demander bangu mimi ngamla demander ketolo sokaya abwe hakimu yatuli ongeza ho hawechi hamba kanga wena haki sino kama joporo kama hakama shango baleza ho wende ni baleza nguletna tidwa zitena babanu la loi Ikililu, loi de Kamal, il date wakati wa président Ikililu, il reconnaissait participant à un fukare politique. Et quand on y appliqué au sens strict du terme, il y a un endroit où il y a un baboué. Parti fukare de salade muzendi. Harume dialogue. Cha, holi hoe imaningio. Ni bulo na mje ya kama toba les revendications ni bishikatina kazina kwa shida zihunde satisfaction he namne kaunga zimankewo au base légale ça ne pose pas la mje. Maintenant aba mwambanga bo conditions nzima on fungula abana mangalie nyinyi mmone et réellement nyondu kaunga mjuao au palais du peuple rakahula rakalo paro on défilé hula ma autorité politique waru marmentsin ikolo tihanda amashelo wakati wa kambi ya shurtu ya rumezia ya hisa marehemu Ahmed Yusuf paro kwende hakahishili wa cour de compte hakahishili tiara cour suprême kwa mshile ya gestion ya he periode de transition ya kufanyisha wakati huo wale on roka kabajajiri anomalie wabula wele zao juzi zo les ajiri bende bafanywa enquête parlementaire yele ya bira zefanizo tipia ija itoa rapport yabo zabaki hindi shabaki banu ngabo ordonnance datée de 1992 kaka msijua ya ordonnance yo isinywa ni marehemu rais Johari haba hena mbujo tuhumlwa ba na ukahari ngemaliza daula ba hiya tuhumai lazima lizila ngazozi registrazi contre sa liberté ngia kebonze izo yotia presidentielle kajeona kajaishia keja hisabu tena la loi Sambi 2008 ije redizamba yamba hukaba hikililo jamba ka hata liberté provisoire kutina fursa jo hita ekazi kusongoza mali za daula donc minga fikiri kama retiger nge izo resassimile na prisonnier politique basa na rien à voir kabati mbufanyo mali funga mtidiwaze ukangabo candidat kabanu Maître Mahamoudou pour être clair ba je n'ai pas la langue dans ma poche ya kavumba rais wa daula hamba ya kumdeya ya paroratewa ijo katonga jembo katindaye haukahula lihonzo wede banu peut-être Azali le dina. Le président Zali, c'est une institution.
ya hatuso tipi ya ramanzara kamjanza sheka hujangu iposhewo badi yabo kutoneswa ko morka ko elinga we matsuru wo shinde wa rege daraja mende we lisensi ko na institution witao ngotujo kaenda balti salama ngotujo wa ko pro president fulani ikahu imenye yabo nitso aminuka ya mramandu harmatini roji hajoka bonza dozunguli shangwa zunguli yao ritiriwaze ukaya la sinalanya c'est le porte-parole de l'opposition ikawizwa ko hamba ça n'a rien à voir le porte-parole de l'opposition kakaja pour soutenir l'opposition yabonga ritoka helewoka ala hakika ya dialogue yenu kejaja wakati wala dhimu ija menye kanga nyirati armazi siku tuzani kanga nyirati mkana madepite wazima mimi tameli mbude lona miji mengo mile ya zaidi ya mengo mitano wa votewo mimi ngamjibiwa dialogue ni kai likana madepite wararo wa ile ushashi haukanya ngiyo yiji bali ndongo kansanro hadisi yabanga mtsingo tarike namla rakaila abenge dialogue ni muhimu na abo hautantimizi kwezi ntutanjamwe polemique prisonnier politique ou prison politique eshala demohiri eshala demina relevo e fulani o yatuhumla na rohid président Zali n'a rien à voir na formation judiciaire eshala information judiciaire n'a rien à voir haukaya mruhu kumlesha la demohiri mimi kamili avoka wa hahi tijota mahakama fanyiwa et mahakama fanyiwa c'est des condamnés en première instance c'est un appel à confirmer c'est fanya pourvoi en cassation et roha y confirmer wa abakati ngamnatia chamba grâce présidentielle c'est là que nous allons parler du président Zali yebana ba ko atakato hukumlo kutsukiriwa henda we parwa wede hombo fanya demande ya mise en liberté kutsufanya hombo demande kango taho liberté ya mru fanya liberté sous caution basi kwa japoro ifanya na boya mbokando ngoza husumali rais Samile ifanye sharia hicho nganzawo uverse caution et avocat haparo zifanya bahije kema kama kubala waraya kabla pour la liberté sous caution wakafanya hautimize inruchamo pourvoi en cassation na rentre la besoin ngozino hokolo hazaba système avec son type et pourvoi en cassation et conditions de recevabilité ya pourvoi en cassation rakabla prison hunu yo handa verser caution ilo sawa ne monte ka on de présumé de détourner et kaye le lundu hukaya ikosola verser ngojoni kwa liberté wakati ule kele nduka kujarida ndongo ngojoni zo mapesa leo tipia ekelo ndo kaurede ngaju handisiza awantu wafanye calcul ekaye jeza ngojori jezo babe ya baki avec kakarat yekosio keja verseo wala samiza les conditions de recevabilité ngozi juo wemru wa sharia wemru wa mahakama wemru wa procedure utokonjo kango bihukumbisha ngo wendo bahari jengo jongo wa maze réseaux sociaux avec na keradi na ekamusha prisonnier politique na muzisemri elo ye hakandahu ama handau au kariwo nombe akanza pashero pour vale de mali hende harwa himbu ho hata no kazi jambo kwa la prisonnier politique reju haban mimi tikavoka wa mtu General Salim c'est le tizimo mahakama pendant 30 jours le président Sambi tsamba ikamtso bitomblongo mahakama amtodo fungwa ezus kamjaziona ngamtsingona lewo ulo namru yafungwa ulo humla ulia botasi humla ulabo jioni wambo kayange lazimu umdafi yodi swala lazimu umelange una politique wazikabo wabo ekile waho magamzo bekasidawe c'est politique umdafi au fanya politique namru jina mdafi assalamu alaikum. C'est bon. Bon, abo rimbeshilani marhaba ba mettre haka façon hasamba zaleo abo marhaba menji wakana baraka va fatia boya ya kwesi. Monsieur l'ambassadeur Fatima, vous allez nous